guys, ito mga guys. Gagambang bahay versus gagambang bahay. Tignan nyo sa kung gano'ng kalalakas. Bugbuga silang dalawa. Guys. Munti ka pa matalikuran yung isa nating gagamba guys. Yung isa guys, namimiltik. Yung maliit, yung mga bagalamay, namimiltik guys. Yun na guys, naglalaban ulit. Bagbugan sila. Yalan, nagana sila. Bati-bati. Ito na guys, maglalaban sila. Wait lang, tumalikod eh. Dali na pa. Tignan nyo sila guys. Niload ko to guys. Gatas lang. Yung swak. Yan guys, kung gano'n kalalakas guys. Yan guys. Huwag ka muna may iso. Wait lang guys, ang ingay na kapatid ko guys eh. Kakainan po kasi kami. Yan na guys, lalaban na. Wait lang guys, bababaan sila guys. Yan na guys, yan na, naglalaban sila. Yan na guys. Ayan na guys, sumugod yung isa. Natatalikuran yung isa guys. Ayan, marap. Hindi nakita niya, hindi niya nakita guys. Ayan na guys. Bugbugan na yata silang dalawa. Ayan na guys, kinagat. Hindi nakagat. Ayaw yata nila maglabang guys eh. Ayaw nila maglabang guys. Ito na guys, maglalaban na yata. Ay hindi na. Bati na sila, bati. Bati sila guys, bati. Parehas daw kasi silang gagambang bahay guys. Kaya bati sila. Pero tingnan natin kung mag-aaway pa rin sila. Ito, ang isa papuntahin natin doon kung susugod. Yun. Mugod, ay wait lang. Punta rito sa akin. Yan na guys. Yan na guys, susugod yung isa, yung maliit. Bag, kagata silang dalawa guys. Oh, bug, kinagat, yung maliit. Bag, dinakma yung maliit guys. Namumula ng pangil nitong isa guys. Ayan na guys. Gusto nyo makita yung part 2. Tala versus bahay. Lang po. Pagkatapos po nito, saka natin ilalaban yung tala. Bukas, sa susunod na araw. Susunod na gabi, lalaban natin ulit sila. Ayaw na nila guys. See you!